So di ano po mi guys, paingon mi og Doña Rosario. Oh, Amis mi guys. so ang among task ron dili may magsakay og motor ha. Almost 6 kilometers amo ra ning baktason. Baktas na mi Oh, guys. dala ni amo vlog, okay. Let's go, Lingling TV. Kompleto mi guys, kompleto. Amis sa Oh, baktas na mi kay Way Pamilite. Way pamiliti. Kay among pamiliti Oh. guys, nabasa sa kuan Basta sa sa dagat. dagat wa na. Naurot ang pamiliti. Ito na dunya, met. Ito na pagkadong una. Dirit. Una na pagkadong. Oh, mangumusta sa amin ninyo. Oh, ayaw mo kalimot ha, Lingling TV. Oh, ayaw kalimot ha. Oh, ayaw. Ma'am, ayong udto ma'am. Mayong buntag di ay. Oh, mangumusta lami kay. Ayaw mo kalimot ha. Ayaw mo kalimot. Ayaw mo kalimot. Lingling TV. Lingling TV. Lingling TV, ayaw mo kalimot. Oh. Ay kalimot naman ha. Lingling TV. Pagka SB. Di, vlog din ako. Vlog. Lang, mayong buntag lang. Ayaw kalimot lang ha. Kalimot lang. Lingling TV ba? Ayaw mo kalimot sa Lingling TV. Oh, Lingling TV ha. Lang, Lingling TV ha. Ayaw mo kalimot. Lingling TV. Dol. Lingling TV Dol. Ayaw mo kalimot. Oh, picture. Ayaw kalimot Dol ha. Lingling TV. Oh, picture. Lingling TV. Oh, para isbe. Oh. Oh, ambil na rambutan kaya ito ihatag. Oh. Iyo ra. Oh, isbe. Picture. Oh. Ma'am, ayaw kalimot sa SB, ma'am ha? Ayaw mo kalimot sa Lingling TV? Oh, picture. SB ha, SB. SB. Balik na mo. Magabot, gisinot na mo? Haba itong bagman, nagkalibang man ang bagman. Oh, picture. SB. Oh, picture. Ayaw mo kalimot. Oh, Lingling TV. Lingling TV doon ha. Oy, unsan taga-ato man dito. Picture daw. Oh, picture. Oh. Oy, madas magan mo. Oy. Hindi na mo magpapicture. Oh. Di, mag-video ta. Mag-picture na yon. Oh, sige, ayaw mo kalimot Lingling TV ha. SB. Okay. Shout out Ling Ling TV! Pakita sila.